آب خالص سے غسل تھرونس واجب قربتاً اللہ تو ایزی لیکی کہ یار میں غسل تھینے صدر کا کافور اس طریقہ شش کا شکوٹ یار تھے دوجیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم افوک بسم اللہ الرحمن الرحیم افوک بسم اللہ الرحمن الرحیم افوک تین آرام خانہ سے نایا ایگلو بدل تھے طریقہ شکوٹ جو گئے پھر پاؤ اگو پور ٹھنگ اگوٹے پور ٹھنگ بٹ کے جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صبح چنوی برابر بیس خوشو پتنا بود اور انہوں غسل دیں انہوں کا بری ذمہ داری ہیں اگر غسل میں جاتی خرابی بھی ایسے مسئولیت پوچھ کر غسل دے ایسے بھائی تو ایسے کر غسل دے ایسے کر ثواب کو بہت ہن غسل دے فارغ بہت ہے ہن جب میں کنوں جو ناؤ پیدا ہوں ایسے گناہ کو معاف کریں بسم اللہ اچھا ذمہ داری بڑی غسل دیں ہاں غسل دیں ایسے ہی گناہ ایسے کرتے ہیں میں خدا سے دین کہ زندگی میں جا کم از کم ایک میں تک غسل دراتے ہے رہی بسم اللہ گھر زیادہ کچاک بھی دوں گا انسان سے انہوں واجب پتا تھا میں جا کے سکنوں کے واجب یہ دائیں پہلو دائیں بس دوجے گے آرام سے میت زیادہ زیادہ پڑھنا سے آرام سے جیسے بائیں پہلو دوجے کر بس بائیں حصہ بس کھڑا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکوٹی جو گئے یعنی اگوٹو اور اگوٹے کوئی بوسن اینو دروٹ وہی نکلو کھن ایسی لیے ایک بال حساب کا مطلب خوش پتنا بہت تسلی احسان مرحبا پہلا وہ آب خالی سے اور نے دوسرا غسل دیا سے ایسی شکوٹی جو گئے تیرے بشتے کھن انشاءاللہ تعالیٰ اگر مومنس پر ذمہ داری کری اگر انہوں کے پریکٹیکل طریقہ بس پچھنوں عمل تھی تو انشاءاللہ دنیا کے فائدہ ہیں آخرت کے فائدہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو حرکت توجہ ساتھ کے واجی اور انہیں شوق ساتھ انہوں واجب انجام دو کے واجی کیونکہ بکٹ خدا حضوری پیش بھی پشنس اسبت شوق جو ہے تو جب سے بھی دوجرن تین انہوں غسل مکمل بو تو یار اسے ہتی میت دوجروں کے وقت اسے ہتی نجیسس تین کیس پہ دوجرینس دوجری تو بعد اسے ہتی آٹومیٹکلی پاک بھی ہے جیک ذیلی میت پاک بو ایزیلی بیس اسے کہ مطلب ہدیک جو ایبو پاک بھی ہے لیکن پاک بھی دیس مطلب اینوش کی اصل غسل ساکت بو لیکن غسل تھوکین غسل مس میت مس تھوکین لیکن مس تین انوس غسل دیانوس لیکن مس کی گئے نسے پارچا تے مس کی بندروک بموس مطلب ایک چیز نش لیکن مصطفیٰ کے وہ تم ہتی تاکہ انہوں صدر کا کافور ہے کو خوشبو ہنو لانگ بوت ٹھیک ہے نا ایسے کر دو جو باقی جو مسئلہ نش تو جو ہے فارغ تھی تو حکم انہیں کہ میت کو ہن وہ خوشک تو جن جتنا ممکن ہو سکے اور خوشک تو یہ فلسفہ نو ہن کہ اگر میت خوشک نہ تھے ایتھے پارچاتے بند رہی اس تو وہ پارچاتوں کو کفنے پارچاتے ہن اے قبر چل کرجنن تو لہذا اے پارچاتی زیادہ کھین قبر میتسان چھروک کر بس انہوں غسل کے بعد انہوں میت جیک دل بس غسل اگو مطلب شوہن سے ایجل میت کے شوہر کو آجی تو شکھے جو آنے سے ہی رہے تھے مشو آرام ساتھ چاس پاس کا تھوک مشو آرام ساتھ انہوں ہر چیز ہر حساب حدیث ہو جائے تو شوہر کی بس ظاہر کو وہ لانگ بوٹ تو حدیث ہو جائے انہوں یہ واسطہ انہوں میت بیس شوئے گیس اے جو بات جیک تو کن اے جو بات ایہن کہ میتک بیس یار تھے مستحبات تیار کینس مستحب تو مجھا ران پیچ بیس سنگینس تین انہیں ران پیچ جیسے یار تھوڑ عرض کی اس کی بین پردہ بند ہو کر بین پھٹالے کے ہاں کمک برابر تھے پردہ کمک کھلی بھی وہ پردہ کو یار کو بجرگ کر بس شو پردہ بند ہو کر کپڑے کو آہستہ ضرور نکلے تھے سوس آدمی شو ٹھگا کہ ران پیچ کھیت گنے
तो एक तो नहीं क्या कपड़ा यार थे वो पर्दा साथ अजी पर्दा थे कपड़ा लांग वो पर्दा एक बुध ख्याल छुए के पर्दा तो एक चाहे मुशा की वो चे की वो चे का मुशा मुशो का लेकिन पर्दा ख्याल छुए रान पेशन अनुकम से कम हर मर्द चे बुझा मुशा बहुत ऐसे ही अजीन को तुनट ठंग अजी बोलो ख्याल अजी वाले आइन जैसे बे तरफ टक तो जम shooting टक तो तेन जे अनी कोहन ए साइड जो उड़वा थे निकलो जन कपड़ा और ने साइड जो उसो निकल कपड़ा ए थोड़ा वाले तेन अनी के चुप रहे नहीं चुपे अंत अनु आन रुके वाले रुके आणि अदे थे आणि चुप भाई अदे थे वाले अनु मराक थे आणि चुप आन नहीं खाए चुप आन नहीं खाए आणि चुप किया ना आन मराक तो गन आणि से अरु मराक गोंडक मनाहिन काफूर सबसे पहला पेशानी हिन्ने पेशानी बस सजदा मचुलस आंजे तो गन कमक अदे खास तो गन चुप अदे पत्थर नया अदे तो मला तो मलना है ठीक है ना एक भी दूसरा हथे ओ हिस्सा तो बाज जग से अनुचुक थे कि कोने के थे अनु हथेली तो सजदा मजा वाजिब अनु की हथेली खिरशा सजदा मजा किथे तो नि आजाय एहन के केनुन काफूर के केनुन हुनु थोर बेन ए की सजदा मजा जमीन चुक बेन अदे तो फोक तो फात तो निश नमाज वक्त का अनु हथेली खिर चुक के नमाज वक्त का अनु हुनु थोर के तो लिहाजा दो भी तीसरा चार बुए जे छह अच्छा बे फुटे तेन कुटु को होइसा जमीन चुकन बस दोन्ही मुने कुटे होइसा को जमीन सजदा वक्तर बस चुकनस यानु कुटो नो गजाक भी है चार भी है पोश भी है मतलब ओ हुनु तरगन अनु हुनुत को अबूट तो बड़ो मसला वाजिफन हुनुत मुस्ताबनुश तो हुनुतेन अगुटो कोंतरोकन अगुटे नोरोगा खिरी को मोजमजा थोरकन अनु को हन्ना मोजमजा थोरकन सिर्फ नोर जे फत्तो निश तो नोर साथ को मोसबेन ओ मोजगा अगुटे दरमियान मजा अने भी जनाब हुनुत वाजिब अमल भी मुकम्मल भी तो के डोली मजा बेस्तेन से पार्चा भी खुला कि तरतीब से एक पार्चा बंदों करते हैं तो जरूर है डोली तैयार भी और आन के ख्याल शुरू करते हैं शिश कबलावाद बहुत पाए मगरिबा शिश कबलावाद अने तरीका कि के तरीका बेस में तई नमाज तो कर मैच शुरू है तरीका पार्चा भी बंदों कर मुसाबात हैं तो तेन अनु लांग थे लांग को हम हाथों जो अरुवल होते लांग है इनके मुस्ताब है इनके सेना जो ये खेरे रेपोर्ट है कम रोहन वाजिब तो खैर जैसे कुछ ठंग वाजिब है लेकिन मुस्ताब है इनके जैसे खिरे को दोनों ठंग वो तो अने मुस्ताबिन बुद्ध मिश्र है अनुहन लांग वाजिब है लांग वाजिब है तो अनंत मजा गए इनके तरतीब लिपट थे ने बिल्कुल जेक जर इंसान तुम जिंदगी में तुम खिले बन एज लिखी ने मिलियो के खिले बन बचन बंदे आन कपड़ा नु बे कम नु ननेस गनो लांगो तेन लांग जो अजी दूसरा वाजिब के अमल हिन पार्चा तो मजा एहिन कमीज है तेन बस कमीज तैयार थी यार थे जी ओ ए कमीज तेन बस जो पार्ट बटरो कमीज गए इनके कमीज लंबाई का फिर गुरुत्व ठंग लंबाई भी दोनों ठंग लंबाई भी के बाद ही मुस्ताबा तो मजा हम तो कमीज बनी तो बात तेन अने सरता सरी थे यानी शे जो पाव ठंग के पोट है चादर थुनस
کوٹ کی چادر تین بڈو کی یار تین مشاکر مصطفی کی پشوبن لو کر پہلا چھپ آئن کمک ادت نکلے انو تحت الحنک بو انہیں سے پتو ہے تین آنیو بس دوبارہ جانو شروع تھی اس میراو فتن میراو پیش آنی کو یہ جیک دلی بس ہلو کے بنون رسنا اے دلی انو کو آخرتے ہلو ہن اور ملی طریقات جیک دلی سبتین بائستین اے دلی مش طریقات انو یعنی پخوبن رکھن بستے نے ان کی انو فت بھی تو انو کمک آنو نسے تحت الحنک سنو کر ادے تھے انو کو رہر انو جو کمک کھٹ نکلو تھے کھٹ نکلائی اس تین تگے کھٹ نکلو انو نو کپڑا باتو آنکھیری تو کمک گاس تھے او رہنا بہت تھے رہے نو تحت الحنک انو بو ٹھیک ہے نوش یہ تو بعد فوقا جگیں جو تحت الحنک اور سنات چوبی عباس لیکن نیا انو کی انو گاس تھے عجیوالا تھے رہے لیکن انو تحت الحنک بو اور صحیح طریقہ نہیں ان پر خبر لوگی خواتین پارچاتی برنوک کر لیکن طریقات آئین غسل جو بعد ایسے واجبات حمود ٹھرے خو آئین والے بیس جولیر والے پارچاتی برنوکی جو یار پارچات بنو یار بڑھ اور چکے رہے ان کی انو سینمن ہن سینمن یعنی کم از کم یعنی ایک فٹ ایک گز یا ہاف گز کم از کم ہاف گز بہت کی سینا جو یہ اور تنٹ ٹھنگ انہیں بند ہوئی جب تو ادھر سے بند ہوئی تو اے ٹک تو کن جگ دل سے اے ٹک تو والے پتور مرا کے ٹک تو کن اچھا دوسرا ہے ان کی دن اسے مرکن پشون لیکن جیسے جگ بے سبتین بائی پچ رہے کہ مقدم مرنو کھنو بڑا سائے جر ادے تھے کہ تکون یعنی سنے انے بس یعنی جکرو با لگا نیپشی ہوت والے نیپشی جی انو ادے تھے ٹک تھے ان کھرے سینا ٹھنگ جگ دلی عام مستورات اس بندن ایزل مقدم مرنو کھنو خیال شروع چونکہ بس انے مرد کار بے مشیست تینس اور انی رئی کی چے کر چیس یعنی انے انجام دو کن کہ تو مثل چے سکی دو جو روکن اور چے سکی انو پاچے وغیرہ نہیں من روکن تو ایزلی بس صرف دو چیزیں کہ اضافی بھی یہ چے کر ایک تو سنے بن بو اور دوسرا انو مکنا بو باقی کے تمام چیزیں ہم کہ کمیز اشل اچھا اشل اور چادر اشل اني واجب اني کی ہم انو سمجھا انو کوٹ ایک چادر بند تو مجھا انو خیال جو دو چیزوں کو خیال جو گین دو چیزوں ایک وہ ان کی ایک کو حسان وہ تو حصہ ایوہ کے وجہ ایک تو کوٹ ایک چادر سنات اے نہیں کہ رو حصہ پار پھت بھئی نو حصہ دو پھت بھئی نہیں ایک حصہ ٹامو کو ہون او ملو تامی ایوہ ہے ایک نظر رہی ہیں دوسرا ایک ضروری ہیں کہ ایسے کپڑا ایک سنو کہ پاو جو ضرور کمک بجے اور پاو ٹاکٹو کیا اور شوشی جو ضرور کمک بجے اور شوش ٹاکٹو کیا کپڑا ایک ہم نو کر تو او کمک ٹاکٹو کیا دو کمک ٹاکٹو کیا اگر میت فرض کرو میت اگر دلیٹ ہو رکھن کون دلیٹ گینی بجے کن دوسرا ضروری کہ ایک پٹی یہ آنے جو کی پٹی نکلے یہ طریقہ پشرم چھوڑ لیکن بڑو سے لیکن تو آنے سے ایک پٹی ایک آنے جو کی خدای سے کھیرہ پر والے یہ آنے والے تین انہوں بیس انہی شکر والے یہ انہوں تو درینو کو ٹاون ہے جو آنے نکلے آنے کھیری والا تین آنے کی گاس سے گنو کی صحیح والے یہ والے نئے نظر بھی تو بڑی پٹی گا ایسے گنے میتک کجاک میت ننگدنگ کو تقریب بھی شریعت میں جائے سکیجن تو ایسے کار آنے والے ہے ٹک لیکن کیا وقت بیس میت تلقین تھے قبر میں جا یہ وقت ضرور نہیں کھوئے یہ وقت انی کے گونی ہن انی گونی تھار ہوئے انی گونی ایسے گون دفعات تو نش ناظرین سوس پشیگت سوس ٹرکیگت اسے نجارس کھو مشتک تھے یو پہ سموٹے ایک مستحبات اٹھا اسوٹ ہی رٹ رہی ہے خدا سے اسوٹ توفیق دو
بس توم کو میت ہن دنیا تے مخجو بیجن ایسے کی واجباتی ہن ایسے کے ضروریاتی ہیں ایسے کے توشے آخرت ظاہر میت اگر ایک چیزی مکمل نہیں تھی تو جب ذری ڈاکٹر صاحب سے چگا تو گو کہ رسے ای کے 7 مقامات کو بس ہنوت ہونس او اگر نہیں تھی تو قبر پھلٹے واپس ہنوت تھرو کینتھن سوچتا کئی تھی ضروری چیزیں ہیں ان طریقہ ایسے غسل ای تمام چیزیں معمولی کا دیش ایک پھت نہ تھے جب ذری ڈاکٹر صاحب سے ستین صاحب سے چوٹ پشرے گو بس اے کھڑا ہوئے ضروری نوش سوس اکی غسل دا بالفرض کوک سے غسل درین تو ایک منروک آل کھڑا بے اے چکو کیا واجے موادا اینو مجا جے چیز پھت بے جیک بے کہ تو پھت بھی تو میتت بری تکلیف بے انی پورے چیز سو سٹریدت خداس انی چیز نے سموٹے مشوٹ نکلوکیت خداس سو توفیق دو اور مس انا بویت تھم سوس ظاہرین انا سوشل میڈیا نعمتک گہن زحمتک گہن انا نعمت سنے توم اولاد اٹھگا انا مشتار سٹرا انا مشتی کوئی سٹرا کہ ایسے داد مالت سموٹے اسوٹ اٹھ چلے گئن تو انشاءاللہ مشوٹ کے واجباتی ہیں کہ قبر اٹھا دنگ دو کہ ایگا انشاءاللہ نے ٹائم ایک نکھلے سوٹ پشرون آیات بوسن تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا حافظ.